آیا وہ محمد، قرآن سا پیغام جو لایا وہ محمد، آیات میں پیوست جو آیا وہ محمد، جس نے بشریت کو سجایا وہ محمد، وہ علم معظم و طبیعت وہ محمد، قرآن زباں ترہ گفتار محمد، قرآن عمل منزل کردار محمد، اخلاق ہماگیر کی وسعت ہے محمد، انسان سے انسان کی ملت ہے محمد، سن نور شمس و قمر محمد، نور شمس و قمر محمد، مطلوب بام و تر محمد، راہدار رہبر محمد، راکب بحربر محمد، متکشیری اثر محمد، طیب و طاہر محمد، مزمل و مدثر محمد، نبی الحرمین محمد، سرور کونین محمد، محبوب رب المشرقین محمد، جد الحسن والحسین محمد، امام القبلتین محمد، شفیع المذنبین محمد، سید العارفین محمد، سید الساجدین محمد، مشعل بزم وفا محمد، واجب العطا محمد، گوہر ارتقا محمد، گوہر انما محمد، سید الاصفیاء محمد، آفتاب خدا محمد، ماہتاب عطا محمد، گوہر انما محمد، یاسین و طہا محمد، رحمت للعالمین محمد، رہبر السالکین محمد، راحت العاشقین محمد، فصیح البیاء محمد، فصیح اللسان محمد، صاحب کعبہ قوسین محمد، رسول الثقلین محمد، نازش دو جہاں محمد، رحمت بسبا محمد، ہادی انسجا محمد، فخر کون و مکان محمد، مشفق و مہرباں محمد، راحت آسیہ محمد، سید و سردار محمد، قافلہ سالار محمد، مصدر انوار محمد، نور انوار محمد، حبیب کردگار محمد، مقصد کائنات محمد، مقصود کائنات محمد، مرکز کائنات محمد، ہادی کائنات محمد، روح کائنات محمد، طبیب کائنات محمد، جان کائنات محمد، بہار کائنات محمد، حسن کائنات محمد، رونق کائنات محمد، مقصد حیات محمد، فخر موجودات محمد، جمیع الحسنات محمد، جامع البرکات محمد، خیر العنات محمد، سید العرب والعجب محمد، جمیل الشیب محمد، تاجدار حرب محمد، چراغ حرب محمد، عادل بے عدیل محمد، دعائے خلیل محمد، لطف رب جلیل محمد، صادق و امین محمد، خیر الورا محمد، قدرت تجا محمد، شمس الجہاں